নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড। আর নিউজ ভ্যানগার্ডে আজ এই মুহূর্তে সময় একটি বিশেষ টকশোর বিষয় গরমের দাবদাহ, উৎকণ্ঠায় জনজীবন। হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা, বিগত কয়েকটা দিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে গরম পড়ছে, সবার মুখে একটাই কথা, উফ, এমন কখনো দেখিনি, কখনো সহ্য করতে হয়নি আমাদের রাজ্যে। আজ এই গরম আমাদের সহ্য হচ্ছে না, কিন্তু কেন এত গরম পড়ছে, এই গরমের জন্য কি কি অসুবিধা হচ্ছে মানুষের, শুধু গরম শরীরে লাগা নয়, পাশাপাশি অন্যান্য যে ক্ষতিগুলো হচ্ছে আমাদের, তার জন্য কি করতে হবে, রাজ্য সরকার কি করছেন, সরকারি তরফ থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং কতদিন এই গরম সহ্য করতে হতে পারে আমাদের, সেসব নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজ দুজন বিশিষ্ট অতিথি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। রয়েছেন ডক্টর শরৎ কুমার দাস, এসপিও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এবং রয়েছেন আবহাওয়া দপ্তরের নির্দেশক ডাইরেক্টর নাহুশ কুলকার্নি। আপনাদের দুজনকেই স্বাগত। ওয়েলকাম নাহুশজি, ওয়েলকাম স্যারজি। আর দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের জানিয়ে রাখি, আজ আমরা আবহাওয়া নিয়ে কথা বলছি, যখন এই গরম হচ্ছে, তখন পাশাপাশি আমাদের অনেক কিছু মনে রাখতে হবে। আমরা আজ যেটা করছি তার ফল কিন্তু আমরা আগামী দিনে পাবো, এবং গতদিনে আমরা যা করে এসেছি তার ফল আমরা হয়তো আজ পাচ্ছি। এইসব বিষয় নিয়ে কিন্তু আজ আমাদের টকশো থাকবে, आलोचनार विषय वस्तु থাকবে। नाहुश जी, पहले आपके पास आएंगे, आज का टेम्परेचर कितना है? अभी 39.2 हाईएस्ट टेम्परेचर 39.2। तो पहले तो ये बताइए, जो लास्ट इतने दिनों से जो हम लोग तापो प्रवाह कहते हैं बंगाली में, हीट वेव जो चल रहा है, मतलब त्रिपुरा में, ऑल ओवर त्रिपुरा में और इस रीजन में, इसका कारण क्या है? अचानक से इतना गर्मी क्यों? हीट वेव जो टर्मिनोलॉजी हम बोलेंगे, इसको थोड़ा सा हम हॉट डे तक बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि हीट डे का जो डेफिनेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा। त्रिपुरा में अभी तक हमने हीट वेव नहीं पाया। हम ग्रेजुअली जैसे टॉक शो आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अचानक से जो हम बात करें कि अचानक से 3-4 दिन में टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, त्रिपुरा के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा है क्या? यस, बढ़ा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर बढ़ा है क्या? यस, बढ़ा है। अच्छा। सेंट्रल इंडिया के ऊपर बढ़ा है क्या? यस, बढ़ा है। तो जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग जो ट्रेंड है वो ओवरऑल इंटायर लार्जर स्केल पे बढ़ा है, यानी मोर प्लेस में। उसमें सर्टन मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन है। एक है कि जो एंटी सर्कुलेशन जो सेंट्रल इंडिया के ऊपर होता है, उससे क्या हो जाएगा कि जो गर्म हवा जो ऊपरी है वो नीचे आके उसका फैलाव जो होगा वो पूरा एंटायर नेशन की तरफ ऐसा हो जाएगा। गर्म ऊपर का गर्म हवा नीचे आके उसका सब्सिडेंस बोलते हैं उसको। तो ये जो गर्म हवा, इसके जो गर्मी है वो फैलती है। अच्छा। दूसरा एक रीजन है कि जो ड्राई विंड्स आती है, जो जैसे हम अगरबत्ती एक कोने में लगाते हैं जिसका स्मेल दूसरी जगह पे जाता है, उसी टाइप में जैसे हम एक जगह की जो हीट है वो थ्रू विंड वहां की हीट यहाँ पे आ जाती है। अच्छा। तो जो इसको विंड पैटर्निंग बोलते हैं। सो ये कुछ 2-3 कॉम्बिनेशंस मिला के इसके ऊपर हम 5-6 दिन से ऊपर त्रिपुरा के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा हुआ हम देख रहे हैं। अच्छा। जो हाईएस्ट टेम्परेचर अभी के इसमें जो गया है, तो अभी जो अगर हम 1970 से लेके अगर हम आज तक का देखेंगे तो 39.3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा। ये हाईएस्ट टेम्परेचर हमने यहाँ पे देखा हुआ है। इस बार हुआ था। हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके। तो हमने कभी 40 क्रॉस नहीं किया। अच्छा, 1970 से आज तक का जितना हाईएस्ट टेम्परेचर हमने इस बार रिकॉर्ड किया, वो भी कल 39.3। ওকে। নববর্ষের একদম প্রথম দিন 70-এর দশক থেকে শুরু করে আজ অবধি সবচেয়ে বেশি টেম্পারেচার তাপমাত্রা ছিল গতকাল। এটা আমরা সবাই টের পেয়েছি, আনন্দের আবহাওয়ার মধ্যেও কিন্তু আমরা টের পেয়েছি। ডক্টর দাস, আপনার কাছে আসবো, এই যে গরমটা পড়ছে লাস্ট 4-5 দিন ধরে, যে এইভাবে গরম পড়ছে আমাদের রাজ্যে, তো সে জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ তো গরমে হাঁসফাঁস করছে, কিন্তু তার থেকে রিলিফ দেওয়ার জন্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কি করছে? আপনারা কি কোনো ভূমিকা নিচ্ছেন বা কিছু কাজ করা হচ্ছে? ডেফিনেটলি আপনি যে কথা বললেন কি, দেখুন, যখন গরম আসেছে, এটা আমরা বলি বৈশাখী হাওয়া যেটা হয়, এটা স্টার্ট হয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে কালবৈশাখী রূপ নিয়ে আরম্ভ হয় আমরা মার্চ থেকে। মার্চ, এপ্রিল, মে পর্যন্ত এই 3 মাস ধরে আমরা কালবৈশাখী চলে। এই কালবৈশাখীতে কি হয়, আপনি দেখবেন কি কালবৈশাখী ঝড় প্রবাহ হয়, টেম্পারেচারও বাড়ে, এবং এটাতে বিভিন্ন ধরনের আপনার ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে হয়। এটা নিয়ে যখন আমরা, এটা হচ্ছে আমাদের যে ইভেন্ট ক্যালেন্ডার, এটা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস আমরা করি। তার প্রথম কথা হচ্ছে আমরা রিভিউ করি। রিভিউ অ্যাক্টিভিটিজ আমরা ডিস্ট্রিক্ট, সাব ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট লেভেলে আমরা করি। এই কিছুদিন আগে আমরা স্টেট লেভেলে রিভিউ করেছি, কিন্তু তার আগে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যে ডিএম এন্ড কালেক্টরস, তারা ডিফারেন্ট এজেন্সিজ, ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে মধ্যে রিভিউ করেছে। এক নম্বর হচ্ছে যদি কোনো ক্লাইমেটিক চেঞ্জ যদি হয়, তাহলে যদি কোনো মানে ডিজাস্টার মতন যদি কোনো দুর্যোগ হয়, তাহলে আমরা কি করব। আচ্ছা। কালবৈশাখী ঝড় যদি হয় তাহলে আমরা কি করব। দেখুন, এখন তো ঝড় নেই, কিন্তু ঝড়ের আগে এই যে গরমটা হয়, গরম পরবর্তী অ্যাক্টিভিটি হবে কিন্তু ঝড়।
আচ্ছা, আমাদের ত্রিপুরাতে হিস্ট্রি আছে কি যখন এটা গরম হয়, গরম হলেও ওই দিনে হয়তো ঝড় হয় না, হয়তো 1-2 দিন পরে ঝড় নিশ্চয় হয়। এবং গরম ঝড়ের পূর্বাভাস, কিন্তু যত বেশি গরম হয় তত বেশি ঝড় হবে। এটার মধ্যে মানে প্রপোর্শনালিটির মধ্যে এটা মানে আমাদের হিস্ট্রি আছে। এটা নিয়ে আমরা সবসময় তৎপর আছি। আমাদের এটা অ্যাক্টিভিটিস প্ল্যান, যে অ্যাকশন প্ল্যান আমরা বলি, এটার মধ্যে সব ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে মধ্যে করা হয়েছে। যদি ইমিডিয়েটলি কোনো মানে রেসপন্স রিলিফ যদি দরকার হয়, এটা নিয়ে আমাদের জেলা প্রশাসন মধ্যে তৎপর এবং আমাদের রাজ্য প্রশাসন মধ্যে এটাকে আছেন এই মুহূর্তে। না, সেটা হচ্ছে যে আপনারা এখন যদি কালবৈশাখীর সময়, আপনি যেটা বলছিলেন যে কালবৈশাখীর সময় আর যেভাবে গরম পড়ছে, আশা করা যাচ্ছে আগামী দিনে একটা বড়সড় ঝড় হতে পারে। মানে এই যে সব গিয়ে জমছে, আমরা সাধারণ ভাষায় আমরা যেটা বলি যে সব উপর যা রা উপর গিয়ে ওয়া পে রেডি হো রা হ্যায়, अभी नीचे आएगा, फिर से एकदम হেভি ওয়ে से नीचे आएगा। তো এটার জন্য আপনারা তৈরি আছেন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তৈরি আছে এবং আপনারা সব রকম ফিল্ড ওয়ার্ক করে রেখেছেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে তাপমাত্রা, ये जो गर्मी है, ये सिर्फ हमारे शरीर में लग रहा है, ये गर्म लग रहा है, सिर्फ ये तो नहीं है, ये डिफरेंट वे से हम लोग का लॉस कर रहे हैं। আমাদের অনেকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। ফর एग्जांपल কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে, एम्प्लॉयमेंट हम जहां पे भी देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो रहा है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉयर का भी लॉस हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हेवी लॉस हो रहा है। हम लोगों के पास बार बार ये न्यूज आ रहा है कि वाटर रिसोर्स कम हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। सो हाउ मेनी डेज वी टू फेस दिस, कितने दिन और हमको सहना पड़ेगा ये? जैसे अभी जो बोल रहे थे कि हम काल वैशाखी का सीजन में अभी हम मार्च से है, तो अभी मार्च महीना में अभी हमने देखा था कि मार्च महीना हमारा रेनफॉल की तरफ से बहुत अच्छा गया, बहुत हमें अच्छे रेनफॉल रेनी डेज मिले। अच्छा, यानी ज्यादा बारिश भी हुआ उस टाइम में, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें था। अब हम हैं अभी अप्रैल महीने में, और उसके बाद आएगा मई मंथ, उसके बाद जून से हमारा मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। अब अप्रैल महीने में और मई महीना ये ट्रांजिशन सीजन रहता है। इस टाइम हीट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो बारिश होना है, उसके साथ जो एसोसिएटेड बारिश है वो भी अगले हम 15 दिन के बाद, अगले उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, अगर हम त्रिपुरा के ऊपर बात करेंगे तो 15 अप्रैल के बाद, 15 और लास्ट वीक अप्रैल के बाद रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, मई महीने में बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, जून में भी बहुत ज्यादा बारिश होता है, और जुलाई में बारिश हो जाता है। उसके बाद बारिश फिर से डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम ग्रेजुअली ट्रेंड में आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये ट्रांजिशन फेज है, उसके साथ अभी टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड में ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद और उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। अब जैसे कि टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्ट रिलेशन करेगा क्लाउड कवर से। जितना आसमान में ज्यादा क्लाउड रहेंगे उससे टेम्परेचर, जैसे ज्यादा क्लाउड रहेंगे उससे टेम्परेचर थोड़ा कम होता रहेगा। अच्छा, डे टाइम में अगर डे टाइम में ज्यादा क्लाउड है तो ग्रेजुअली वो क्या करेगा, जो रेज आ रही है उसको थोड़ा कम करके, फिल्टर आउट करके आ जाएंगे। जितना हम देखते हैं, जो एक स्टडी देखे हैं कि क्लाउड कवर होने से 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है। अच्छा, कम हो जाता है। अगर यही टाइम अगर क्लाउड ज्यादा रहेंगे तो जो 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी हम देख रहे हैं वो ग्रेजुअली 36, 37 और 35 के रेंज में भी रहेगा उस टाइम। सो इट इज रिलेटेड टू कि अगर जैसे हम ओशन में, बे ऑफ बंगाल ओशन में जैसे क्लाउड आता रहेगा, उस तरफ से क्लाउड मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ग्रेजुअली टेम्परेचर कम होता रहेगा। इस बार मतलब क्लाउड कुछ दिखाई दे रहा है? तो आज 16 तारीख है अप्रैल का, आप कह रहे थे कि 15 तारीख के बाद में नॉर्मली रेन होता है, बारिश होता है। नहीं है, ओके, हाँ ठीक है। आप नहीं कुछ मतलब 15 तारीख के बाद, अप्रैल के 15 तारीख के बाद, ओके। जो एक्चुअली क्या होता है कि नेचर जो है हमारा कैलेंडर फॉलो नहीं करता है, एटलीस्ट वी हैव टू, हमको नेचर को कैच करना होता है। ग्रेजुअली जो क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडीज हम देखते हैं कि जो मई मंथ और 3rd वीक ऑफ अप्रैल और उसके बाद का जो सीजन है, अभी मैं बोल रहा था कि जो ट्रांजिशन फेज है अप्रैल का और मई के तरफ हम जा रहे हैं, जहां पे रेनफॉल इंक्रीज हो रहेगा उसमें हम ट्रांजिशन फेज में है। और उसके बाद जो रेनफॉल एक्टिव जो मेनी जो विंड फ्लोज है, विंड फ्लोज साउथ वेस्टर्ली रेन जो विंड फ्लो आता है हमारे यहाँ पे, जो मॉइस्चर लेके आता है, जैसे मॉइस्चर लेके आएगा वैसे क्लाउड बनते रहेंगे, और जैसे ही क्लाउड बनेगा जैसे ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी ग्रेजुअल एक वन ऑफ द कंपोनेंट रहेगा जो टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ओके, नहीं हम लोग जो अभी इस बार सुनाई दे रहे थे, उन लोगों के मुंह में सुनाई दे रहा था कि इस बार बारिश थोड़ा कम होगा, उतना बारिश होगा नहीं शायद। इज इट ट्रू? और मतलब ऐसे ही मतलब ये चल रहा है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बारिश कम होगा या नहीं होगा ये इंटायरली यस डेफिनेटली प्रेडिक्ट। उसके लिए एक होता है कि हम एक फर्स्ट जो सीजनल फोरकास्ट इशू करते हैं कि मानसून सीजन कैसा जाएगा।
इस बार का जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस टाइम हमने बोला था कि इस बार का जो मानसून है वो 96% एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अगर 96% इन द सेंस कैसे, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है ओके, जून से सितंबर तक। ओके, उसका 96% यानी 83 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑल ओवर इंडिया एज ए वन। इट इज नॉट फॉर द त्रिपुरा, इट इज नॉट फॉर द राजस्थान, इट इज नॉट फॉर द महाराष्ट्र, इट इज नॉट फॉर तमिलनाडु, ऑल ओवर इंडिया। अगर एज इंडिया एज ए वन पकड़ेंगे कहीं तो ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, अच्छा, उस टाइप में। ओके, उसके बाद ये है मई के एंड में, उसके बाद हम होमोजेनियस रीजन के लिए फोरकास्ट इशू करते हैं। उसमें हम बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर कितना बारिश होगा, सेंट्रल इंडिया के ऊपर कितना बारिश एक्सपेक्टेड है। ओके, उसके बाद फॉलो करते हैं हम मंथली फोरकास्ट, यानी जून महीने में कितना बारिश होगा, जुलाई महीने में कितना बारिश होगा। उसके बाद होता है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, मीडियम रेंज फोरकास्ट, उसमें हम बोलते हैं कि 5 डेज में कितना फोरकास्ट होगा। और उसके बाद आता है नाउकास्टिंग, यानी 3 घंटे में कितना बारिश होगा। तो एक को एक सीरीज कनेक्टेड रहती है इसमें, और उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं, और कितना बारिश होगा, कैसे बारिश होगा, बारिश कितना उसका स्पेशल यानी कितना रीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम कवर करते हैं। ঠিক, हम आएंगे आपके पास কুলকর্ণী জি ফিরছে। ডক্টর দাস, এই যে আমরা এখন আপনি যেটা বলছেন যে কালবৈশাখীর জন্য একটা ঝড় হতে পারে এবং ঝড় হবে, কারণ যখনই এরকম গরম দেখা যায় তখনই মানে ইতিহাস বলছে যে তারপর ঝড় আসবে, এটা ঝড়ের পূর্বাভাস এই ওয়েদারটা। ঝড় হলে আপনারা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তৈরি আছেন, কিন্তু এই যে গরম পড়ছে এই মুহূর্তে, বা আমরা কিছুদিন আগেও শুনছিলাম যে বিভিন্ন নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে, জলের উৎসগুলো কমে যাচ্ছে, সেই জায়গায় জল পাচ্ছে না, সেই জায়গা থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কোনোভাবে মানে বা সরকার কি মানে করছে মানুষকে রিলিফ দেওয়ার জন্য, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কি করছে রিলিফ দেওয়ার জন্য? ডেফিনেটলি যখন আপনার আবহাওয়া পরিবর্তন হয়, এটা দিস ইজ পার্ট অফ দ্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এটা তো আমাদেরকে করতে হয়। তার জন্য আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান থাকে, আমাদের স্টেট লেভেল থাকে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থাকে, ইভেন আপ টু দ্য ভিলেজ লেভেল থাকে। যখন ওই আমাদের কালবৈশাখী শুরু হয়, আমরা এই প্ল্যানটাকে আমরা রিভিউ করি উইথ ডিফারেন্ট এজেন্সিজ। এই আমাদের ডাইরেক্টর এমডি যেটা বললেন কি এবছর 96% আমাদের রেনফল হবার সম্ভাবনা আছে, এটা প্লাস মাইনাস মধ্যে হতে পারে। যদি হয় আমরা তারপরে এটাকে কনসিডার করবো কি আমার ত্রিপুরাতে কিরকম সিচুয়েশন হতে পারে। ত্রিপুরাতে এখন আমার 8টা ডিস্ট্রিক্ট আছে, কিন্তু 8টা ডিস্ট্রিক্ট তো সমান ভাবে তো হবে না, ইম্প্যাক্ট হবে না। গত বছর দেখা গেছে কি আমাদের 6টা ডিস্ট্রিক্ট মধ্যে এটা শর্টফল রেনফল হয়েছিল। তাদের জন্য আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেখানে জল নেই, এখানে যেন মানে টিলা এলাকা জায়গা আছে, মানে হিলি এরিয়া আছে, এখানে মানে ট্যাঙ্কার নিয়ে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে মধ্যে সেট বোধহয় তৈরি করা হয়েছে, এবং মানুষদেরকে মধ্যে ডুজ অ্যান্ড ডোন্ট সেফটি টিপস মধ্যে বলা হয়েছে, যদি এরকম গরম হয় তাহলে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, দিনের সময় না বেরোয়, যখন যারা মানে অফিসে কাজ করে তার অফিস মধ্যে থাকতে হবে এবং কম বাইরে মুভমেন্ট করবে, এবং যারা মহিলা বাচ্চা এবং যে সিক এলিং লোক থাকে তাদেরকে মধ্যে পরামর্শ দেওয়া উচিত কি মানে এই যে গরম সময় বাইরে না যাওয়া উচিত, এবং ম্যাক্সিমাম জল খাওয়া উচিত। যদি বাইরে যান তা প্রিকশনের মেজার ছাতি নেবেন এবং জল বোতল একটা সঙ্গে নেবেন, এবং এটাকে সাফিসিয়েন্ট হাইড্রেট বডি থাকবে। যদি কোনো কারণে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি আমাদের কন্ট্রোল রুম অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। এই ধরনের যে ব্যবস্থা মতো করা হয়েছে। থার্ড থিং হইতেছে যে নদী জল যে মানে শুকিয়ে যাচ্ছে, এটা নিয়ে তো মানে আমাদের ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট তারা নিজস্ব ডিপার্টমেন্টাল প্ল্যান তাদের আছে। যদি এরকম মানে অবস্থা হয় তাহলে আমরা ব্যবস্থা এরকম করা যাবে, এটার মধ্যে আমরা রিভিউ করি এবং ইমপ্লিমেন্টেশন মধ্যে করা যায়। দেখা দেখেছি মানে কোনো সময়ে আমরা যেভাবে প্ল্যান করি এই সময় হচ্ছে না, হঠাৎ করে মানে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে মধ্যে আমরা ইমিডিয়েটলি মধ্যে তার ওই অনুযায়ী প্ল্যান মধ্যে আমরা চেঞ্জ করি। ठीक, कुलकर्णी जी, इस बार जो इतना गर्मी है, आप जो पहले मेरा जो पहला सवाल था, इसका कोई खास रीजन है क्या? कितना गर्मी तो होता है इस टाइम में, जो अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून जुलाई में गर्मी होता है, मगर इस बार जो इतना जो हम लोग इसको हीट वेव कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हीट वेव नहीं है, हॉट डे है। तो पहले तो ये थोड़ा बताइए कि इस बार का स्पेशल कुछ खास हो गया क्या, क्लाइमेट में कुछ चेंज हो गया एक, और नंबर 2 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट वेव एंड हॉट डे? ओके, क्लाइमेट का कुछ डिफरेंस है क्या? तो अभी त्रिपुरा छोटा रीजन के लिए हम बोलेंगे तो नहीं। अच्छा, इसमें क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं कि अभी का 39 डिग्री सेल्सियस, लास्ट ईयर भी हमने 39 डिग्री सेल्सियस में भी गए थे, और थोड़ा हम अगर डेटा को देखेंगे तो 1979 में भी 39 डिग्री सेल्सियस गया था। अच्छा, 2006 में भी 39 डिग्री सेल्सियस गया था। ओके, तो ये टेम्परेचर का जो उतार चढ़ाव है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। अगर हम 2016 में अगर जैसे मेरा पहला जैसे हम अगर इन सिंपल थोड़ा
सिंपल लैंग्वेज अगर बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे अप्रैल महीने में क्लाउड कवर्स अगर बहुत ज्यादा ही रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, ग्रेजुअली इट इज एक्सपेक्टेड कि टेम्परेचर लो रहेगा। तो जिस मंथ में बहुत ज्यादा क्लाउड कवर रहता है उस टाइम टेम्परेचर हम कम ही देखेंगे डे टाइम में। तो अभी के इसमें अगर देखेंगे 39 डिग्री सेल्सियस हम क्रॉस कर रहे हैं, 79 में भी 39 क्रॉस किया था। सो इट इज क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, टेम्परेचर का बढ़ना कम होना, ग्रेजुअल परसिस्ट करना, ग्रेजुअल इंक्रीज होना, ग्रेजुअल डिक्रीज होना, इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेट्रोलॉजी। तो ये नॉर्मल है। लेकिन एक है कि जो अर्बनाइजेशन है, उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स है जो बर्निंग है, और जो अपना डे टू डे लाइफ जो हमारा एंथ्रोपोनिक जो एक्टिविटीज है उसके वजह से हमको टेम्परेचर फील भी होता है। अच्छा। सेकेंडली जो हमें टेम्परेचर फील होता है उसमें टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी का भी रोल बहुत ज्यादा होता है। अगर उसको हम बोलते हैं कि हीट इंडेक्स। अच्छा। तो जैसे टेम्परेचर व्हाट आई फील, जो मुझे टेम्परेचर फील क्या होता है। अच्छा। अगर बाहर का रियल फील हॉल का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस, बट मुझे लगता है कि 35 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही ज्यादा होता है। उसमें ह्यूमिडिटी के एंगल भी बहुत है। जैसे सर ने भी सर्जर ने बोला अभी कि उस टाइम को हमको क्या एक्शन लेना है। उस टाइम बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर करना है, लोगों को जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको बचाना है। तो दैट इज द मेन एक्टिविटी हमको इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आप कह रहे थे कि हीट वेव, त्रिपुरा में कभी हीट वेव हुआ ही नहीं। जो हम बांग्ला में कहते हैं जो दोस्तों बंधुरा আমরা বলছি বারবার শোনা যাচ্ছে কথাটা যে তাপপ্রবাহ চলছে, কিন্তু এখানে নুহাস কুলকার্নি নির্দেশক আবহাওয়া দপ্তর উনি বলছেন যে তাপপ্রবাহ হয়নি त्रिपुराते, কারণ তাপপ্রবাহ কখন হয় आफ्टर। हाँ, तापप्रवाह हो ही नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। इसमें जो बोलेंगे कि एक है कि हीट वेव कंडीशंस है। जो यहाँ का जो अभी का जो हम डेटा मिल रहा है, यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है वो हीट वेव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कितना टेम्परेचर? तो उसके लिए हम IMD का जो है स्टैंडर्ड है कि 40 डिग्री सेल्सियस जब कोई भी स्टेशन का टेम्परेचर क्रॉस होता है देन एंड देन ओनली हीट वेव कंडीशंस का स्टडी यानी जो इंप्लीमेंट करना है और एक्शन करना है उसको आएगा। उसके लिए दो फैक्टर्स है कि जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर 1980 से लेके 2020 का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर जो क्लाइमेटोलॉजिकल टेम्परेचर 40 साल का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, उससे अगर 4.5 to 6.5 टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो स्टेशन का टेम्परेचर 40 क्रॉस करता है, और ऐसे अगर 2-3 स्टेशन का भी हमको 40 टेम्परेचर क्रॉस करके हमको मिल जाता है, देन इन केस उस स्टेट में अगर ये कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज भी हो रहता है तो उसके बाद हम सेकेंड डे को इसको हीट वेव ये करेंगे कि हीट वेव्स इसमें है। अभी ये सिचुएशन भुवनेश्वर में अभी चल रहा है। अच्छा। अभी केस में उसके बाद डे 2 और डे 3 में ये फिर से बिहार और उस रीजन में रहेगा। अच्छा। हीट वेव कंडीशन। सो दैट इज द इसको ऑन लार्जर पर्सपेक्टिव हमको देखना होता है। लेकिन टेम्परेचर जो फील हो रहा है यस दैट इज इक्वल टू कि हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर अभी अगर 33 डिग्री 44-46 फील हो रहा है। हाँ, लेकिन जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम देखेंगे स्टडी के तो 33 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है, बट नाउ वी आर इन एट 39 डिग्री सेल्सियस, सो प्लस 5 डिग्री सेल्सियस हम ज्यादा ही है। सो ये टेम्परेचर जो हमें आदत है कि 33-34 डिग्री सेल्सियस, वहां हम 39 डिग्री सेल्सियस है, उसके लिए हमको लगता है कि हाँ हीट वेव लग रहा है, बट इट इज हॉट डे। ওকে, দিস ইজ হট ডে। ওকে, আমি আপনার কাছে আসি ডক্টর দাস আবার। এই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে অ্যাওয়ারনেস গুলো মানুষের মধ্যে পৌঁছানোর ব্যাপার হচ্ছে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং এগুলো করা হয়েছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট থেকে। যেমনটা আমরা যখন ফ্লাড হয় আমরা দেখি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে, মানে আমরা বেসিক্যালি উই সি, আমরা চোখে দেখতে পারি যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে। যখন কোনো কালবৈশাখী বা ঝড় হয় আপনারা দেখি ইউ পিপল আর ইন ড্রেস, আপনারা যাচ্ছেন দৌড়াচ্ছেন, যখন সেই রাত নেই দিন নেই যখনই হচ্ছে তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। কিন্তু এই যে সময়টা, এই যে এখন সন্ধিক্ষণটা, এই যে লাস্ট 4-5 দিন এই হিট, আর এই মুহূর্তে আপনাদের কি অ্যাক্টিভিটি, মানে বেসিক্যালি কি চলছে, মানে ডিস্ট্রিক্টে কি চলছে এবং হেডকোয়ার্টারে মানে আগরতলায় কি চলছে এখন? যে পরিস্থিতি এটা ফ্লড মতন না কি সাইক্লোন মতন না, এটা হচ্ছে মানুষকে অ্যাওয়ারনেস দেওয়া হচ্ছে থ্রু বিভিন্ন মিডিয়া দিয়ে কি অ্যাকচুয়ালি তারা ঘরে যেরকম থাকে। দেখুন এখন যে পয়লা বৈশাখ হয়েছে, এটা উৎসবের দিন, মানুষ সবসময় চায় এটা বাইরে যাইতে।
এখন আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এগুলিকে মানুষদের কাছে আমাদের প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়া মাধ্যমে মানুষদেরকে আমরা সচেতন করে দিতেছি কি এই যে টেম্পারেচার বাড়তে আছে মানুষরা এই দিকে সব নজর রাখতে। আগে এরকম পদ্ধতি ছিল না, আচ্ছা আগে ছিল না কি আমরা যে ডেইলি টেম্পারেচার আমরা পাইতাম, কিন্তু এই যে এই টেম্পারেচারে আপনার ইম্প্যাক্ট কি হবে এখন মানে এখন আমরা পাচ্ছি আমাদের যে ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আগে থেকে প্রেডিক্ট করে সবকিছু তারা প্রেডিক্ট করছে, শুধু একদিনের না, তারা প্রেডিক্ট করছে ফর 1 উইক, ফর 1 মান্থ, ইভেন ফর দ্য সিজন। এই যে আমাদের ডাইরেক্টর আইএমডি যেটা বললেন কি এই যে 96% যেটা রেনফল হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রি মনসুন প্রেডিকশন। এটা হচ্ছে যখন তারা আইডেন্টিফাই করলেন নেক্সট 3 মান্থস এরকম হবে, তো আমরা তার নিয়ে আমরা কি কি হতে পারে, হোয়াট আর দ্য ইম্প্যাক্টস হতে পারে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এবং আইএমডির মধ্যে তারা কি করে না উইকলি বেসিস তার মধ্যে বুলেটিন তারা ইস্যু করে, তারা ডেইলি বেসিস মধ্যে মানে বুলেটিন ইস্যু করে। এই যে হিট ওয়েভ কথা বলছেন আমাদের কাছে আছে, হিট ওয়েভ বুলেটিন মধ্যে আছে, ন্যাশনাল লেভেলে ইস্যু করা যায়। যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা স্টেট একটা হিট ওয়েভ রিজন না, এখন পর্যন্ত ডিক্লেয়ার হয়নি, তার কন্ডিশন এটা মানে সাকসেস করেনি, তো এটাকে আমরা হিট ওয়েভ মতন আমরা কাজ করিনি, কিন্তু মানুষদের কাছে আমরা ইনফরমেশন নিয়ে পৌঁছে যদি এরকম যে টেম্পারেচার হয় ইউ শুড বি ভেরি কেয়ারফুল, মানে বাড়িতে থাকবেন এবং আপনি নিজেকে কেয়ার করবেন, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন কন্ট্রোল রুম মধ্যে আছে এটাকে বলা যায় ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার। আমাদের স্টেটে যেটা আছে এটা 24/7 বেসিস এবং ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 24/7 বেসিস চলছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের লোক থাকেন, ডিপার্টমেন্টাল লোক, পুলিশ, কমিউনিকেশন সব থাকে। আমাদের স্টেট লেভেলে যে ইউসি ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার তার নম্বর আছে 1070। আচ্ছা, এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যেটা আছে এটা তার টোল ফ্রি নম্বর আছে 1077 ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে। তাছাড়া আপনি জানেন আমাদের ত্রিপুরাতে আগরতলা শহরে এই যে আমাদের ইআরএস এমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সার্ভিসেস 112 শুরু হয়েছে, এই কন্ট্রোল রুম মধ্যে আছে। আচ্ছা, তাছাড়া আমাদের ওই আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রজেক্টে আছে ICCC ইনসিডেন্ট কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার। এই যে বিভিন্ন যে কন্ট্রোল রুম কথা আমরা বললাম, এটাতে কি হয় যদি কোনো কারণে আপনি ইনফরমেশন নিতে চান অথবা যদি কোনো সাহায্য সহযোগ দরকার হয়, যদি রেস্কিউ দরকার হয়, ইনফরমেশন দরকার হয়, অ্যাম্বুলেন্স দরকার হয়, ডক্টর দরকার হয়, তাহলে এই যে নম্বরগুলি আমি বললাম যদি এই নম্বরে আপনি ফোন করেন ডেফিনেটলি আপনার কাছে সাহায্য পৌঁছানোর জন্য মানে রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসন চেষ্টা করছে। ঠিক, আমি আরেকবার আপনাকে রিপিট করার জন্য অনুরোধ করব আমাদের দর্শক বন্ধুরা যারা নোট করেননি যে এই যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, আমরা জানি বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন ইমার্জেন্সি নাম্বারগুলোর প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আজ আমরা গরম সহ্য করছি, ভীষণ গরম, এই গরমের জন্য অনেক রকম সমস্যা মানুষের হচ্ছে। তো আপনাদের যদি কোনো রকম হেল্প লাগে তখন কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং সর্বপ্রথম কোথায় আপনি ফোন করবেন সেই নাম্বারগুলো নোট করুন। শুধু গরম বলে নয়, ধরুন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো, খুব বৃষ্টি, একটা ফ্লাডের কন্ডিশন চলে এলো, বা সাইক্লোন হচ্ছে, ঝড় হলো, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং কাকে ফোন করবেন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কিভাবে কাছাকাছি পেয়ে যাবেন সেই নাম্বারগুলো নোট করুন। ডক্টর দাস আরেকবার যদি আপনি রিপিট করেন সবগুলো টোল ফ্রি নাম্বারগুলো এবং কন্ট্রোল রুমের নাম্বারগুলো। আমাদের স্টেট এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার নম্বর হচ্ছে 1070। ডিস্ট্রিক্ট এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার যেটা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে আছে, ডিএম অফিসে এটা চালু থাকে কন্ট্রোল রুম 1077। ERSS এমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সার্ভিসেস এটা হচ্ছে 112 তে ফোন করলে আপনি পুলিশ পাবেন, হেলথ পাবেন, আপনার ফায়ার সার্ভিস পাবেন এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পাবেন। ওমেন হেল্পলাইন মধ্যে আছে। আচ্ছা, এটা সবগুলো কমন নাম্বার 112 হচ্ছে কমন নাম্বার। তারপরে ইনসিডেন্ট কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার আগরতলা স্মার্ট সিটি আন্ডারে আছে, এখানে মানে যদি আপনি কন্ট্যাক্ট করবেন মধ্যে আপনি ইনফরমেশন পেতে পারবেন এবং সাহায্য সহযোগ পেতে পারবেন। তাছাড়া পুলিশের আছে, ফায়ার সার্ভিসের আছে, 100, 101, 102 সেখানে তো পাওয়াই যাবে, সেখানে তো আমরা আমাদের জানাই আছে। मिस्टर कुलकर्णी, ये जे हमरा जेटा बोलছিলাম वो जो हम कहते हैं कि लू बह रहा है, सो यहाँ पे क्या ये लू अभी जो सिचुएशन है, जब हम बाहर जाते हैं तो कभी टू व्हीलर चलाते हैं तो लगता है कि लू लग रहा है, सो ये क्या लू का सिचुएशन है या ऐसे हमको लग रहा है? जो विंड होता है वो बहुत ही जो गर्म हवा होता है, इसको हम इन जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में लू बोलते हैं। इसमें तो लू के टाइम जैसे हम बोल रहे थे कि 12 से 3 और इसमें जब हॉट डे में हम बाहर निकलते हैं तो लू लगने का चांसेस होता है। लू लगने के बस उसमें हेल्थ का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। सो इन जनरल इन टर्म त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी हम ये हीट और इस केस में बहुत ही ये है कंट्रोल में है 39 और ये सिचुएशन में, बट जब ये टेम्परेचर अगर ग्रेजुअली बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा देन इसको हम
एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक्टिव से उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। बट सेकेंडली जैसे हम बोल रहे थे कि जो भी इंफॉर्मेशन है टेम्परेचर रिलेटेड, हीट रिलेटेड और ये लू रिलेटेड, इसको हम थ्रू बुलेटिन्स, वेदर बुलेटिन्स, वीकली बुलेटिन्स, थ्रू मंथली बुलेटिन्स, 15 डेज बुलेटिन्स, इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू और थ्रू वेबसाइट, थ्रू ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अभी हम डेली वेदर बुलेटिन भी बनाते हैं, एक कि आज क्या है, आज का वेदर क्या है और कल क्या होने वाला है। अच्छा। ये शॉर्ट रील्स जैसे हम सोशल मीडिया पे रील्स चलते हैं, लाइकवाइज सेकेंडली हम वीकली वेदर बुलेटिन बनाते हैं थ्रू फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। सेकेंडली डेली वेदर बुलेटिन भी बनाते हैं। सो इसके थ्रू इस जो वेदर को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके। और ये जो अभी फिलहाल जो गर्मी चल रहा है, हाँ। इससे हमको मतलब रिलीफ कब तक मिल जाएगा? क्या प्रेडिक्शन है आएंगे? अभी तो नेक्स्ट 5 डेज के लिए जो हम बोल, नेक्स्ट 5 डेज में अभी बारिश का तो कोई बहुत ही कम चांसेस है बारिश नेक्स्ट 5 डेज। जो हम जैसे मैंने पहले ही बोल रहा था कि जो वेदर बुलेटिन जो होता है इसको एक सर्टन नॉमेनकल्चर होता है कि अभी का जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है वो नेक्स्ट 5 डेज के लिए रहेगा। उसके बाद जो वेदर बुलेटिन मानसून के लिए आएगा तो वो मंथली भी रहेगा उसमें। और सेकेंडली जो मैंने पहले ही बोला था कि एक हमने अप्रैल में फर्स्ट लॉन्ग रेंज वेदर बुलेटिन फॉर द मानसून वो रिलीज हो गया। मई में उसका मॉडिफाइड वर्जन आ जाएगा अभी। और जो नाउकास्टिंग जैसे थंडरस्टॉर्म है और हीट के लिए तो नाउकास्टिंग कोई अभी तक त्रिपुरा के लिए तो नहीं करते। बाकी के स्टेट जैसे भुवनेश्वर है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, वो थ्रू उनके एक सर्टन कलर्स होते हैं, जैसे ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है। अगर ये टेम्परेचर डिपार्चर यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर 40 टेम्परेचर क्रॉस किया है और टेम्परेचर 4.5 और 6.5 टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ रहा है और वो 2 कंसेक्यूटिव 2 डेज चल रहा है, तो उसको हम येलो कलर में हम बोल देते हैं। तो येलो कलर थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट उनको ये पता चलता है कि अच्छा उसका टाइम अभी क्या एक्शन इनिशिएट करना चाहिए। अगर ये 4 डेज कलर इंडिकेटर, अगर ये 4 डेज प्रिवेल करता है, कंटिन्यू चल रहता है, तो उसके बाद इसको ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद तो एक्शन लेवल का जो एक्शन लेना है उसका एक स्टेप और बढ़ जाता है। और सर जी इसके ऊपर ज्यादा मेनली फोकस कर पाएंगे। और 6 डे रहता है, कंसेक्यूटिव 6 डेज और सीवियर वेदर ज्यादा रहता है, तो उसको हम रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, এটা উনি যে কথা বললেন কি যে বিভিন্ন যে কালার কোড আছে, গ্রিন, ইয়েলো, ব্রাউন, দেন রেড, এগুলি বিভিন্ন সিভিরিটি উপরে ডিপেন্ড করে। যখন এগুলি সিভিরিটি চলে আসবে, মানে অরেঞ্জ কালার চলে আসবে বা রেড কালার চলে আসবে, আমাদের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এই যে ওয়ার্নিংটাকে আমরা মানুষদের কাছে কিরকম নিয়ে পৌঁছাবো। আমি প্রথমে কথা বলবো যে কন্ট্রোল রুম আমাদের যে এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার আছে, এই যে এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার কাছে ইনফরমেশনগুলি পৌঁছাতে গেলে আইএমডি থেকে আমরা যে ইনফরমেশন পাই এটাকে আমরা ওয়ার্নিং মেসেজ ভাবে আমরা ইস্যু করি। ওয়ার্নিং মেসেজ আমরা বিভিন্ন আকারে আমরা ইস্যু করি। একটা হচ্ছে ক্যাপ, কমন অ্যালার্টিং প্রোটোকল। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা মাস এসএমএস সিস্টেম পদ্ধতি আছে। এই যে ইনফরমেশনটাকে মানে আইদার ইংরাজি অথবা বাংলাতে আমরা কনভার্ট করে এখানে মানে লোকেশন স্পেসিফিক আমরা ছেড়ে দিই। ফর এক্সাম্পল এটা আইলো কি এখানে আমাদের বৃষ্টি হবে, কি এখানে গরম হবে আগামীকালকে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে এই এলাকাতে গরম হবে। আমরা ওই ধলাই ডিস্ট্রিক্টে যে এলাকা আছে এটাকে আমরা কভার করে আমরা মেসেজ দিলে অনলি এই ধলাই ডিস্ট্রিক্টের লোকরাই সবাই কাছে মেসেজ গিয়ে পৌঁছে যাবে। তো এই যে এটা হচ্ছে কমন অ্যালার্টিং প্রোটোকল, এটা আমরা গত বছর থেকে আমরা শুরু করেছি। গত বছর সিট র্যাঙ্ক অক্টোবর মাসে হইলো, এটা নিয়ে আমরা মোর দ্যান 3 crore আমরা মেসেজ আমরা পাঠিয়েছি, সবাই মানে এন্টার ত্রিপুরা মানুষ কাছে নিয়ে বারবার পাঠানো হয়েছে, এটা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা পাঠাই, এটা সিভিরিটিকে নিয়ে। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের নিজস্ব মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ আছে, আমাদের ওই টুইটার আছে এবং ফেসবুক আছে, এটা নিয়ে মধ্যে আমরা মানুষের কাছে নিয়ে পৌঁছাই। থার্ড হচ্ছে আমরা আইসি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে হেল্প করে যে আপনাদের থ্রুতে মানুষদের কাছে পৌঁছাতে, মিডিয়া থ্রুতে নিয়ে, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া থ্রুতে, এটা নিয়ে আমরা করি। আমাদের নিজস্ব যে ডিজাস্টার ম্যানেজ গ্রুপ টিম আছে, কমিউনিটি লেভেলে আছে, আমাদের যেরকম আপদা মিত্র, এটা নতুন করে আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্কিমে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে 100 জন ট্রেন্ড ভলেন্টিয়ার আমরা তৈরি করেছি এবং আগরতলা মানে ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে 200 ভলেন্টিয়ার আমরা তৈরি করেছি। মোটামুটি বলতে গেলে 1000 আপদা মিত্র ভলেন্টিয়ার আমরা অলরেডি হয়ে গেছে। 2 নম্বর হচ্ছে আমরা সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার, যে কমিউনিটি লেভেলে যারা ভলেন্টিয়ার থাকে তারা মানুষদেরকে হেল্প করতে, তারা ট্রেন্ড, এটা 2000 থেকে বেশি মধ্যে আমাদের কাছে ট্রেন্ড ভলেন্টিয়ার আছে। তাদের থ্রুতে আমরা চেষ্টা করি মানুষদের কাছে মেসেজ গিয়ে পৌঁছবে এবং যদি কোনো অসুবিধা হয় তাদের কাছে তাদেরকে রেস্কিউ, তাদের রিলিফ, সরকারের যে পদ্ধতি আছে আমরা করি।
এগুলি আমরা মানুষের কাছে নিয়ে পৌঁছার জন্য ব্যবস্থা করছি। ওকে, মানুষকে অ্যাওয়্যার করার জন্য যা যা পদ্ধতি প্রয়োজন সেটা করছেন আপনারা। जो जस्ट इन एडिशन टू दैट कि जो अभी सर जो बोल रहे थे कि सचेत इसमें, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है और इसमें जैसे कि IMD के पॉइंट से और इनके जैसे त्रिपुरा इज द वन ऑफ द लीडिंग स्टेट जो सचेत प्लेटफॉर्म को बहुत ही एग्रेसिवली लोगों की तरफ मिल रहा है। अच्छा। सचेत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉमन पब्लिक एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ओके, विदाउट डिले इन मैसेजेस, डायरेक्टली सोशल मीडिया स्मार्टफोन्स है इसमें है। जैसे अभी सर जो बोल रहे थे इस एनिमेशन की, हमारे पास रडार है, ओके, डॉपलर वेदर रडार। जो डॉपलर वेदर रडार हम उसकी तरफ से हम एक देख पाते हैं कि क्लाउड त्रिपुरा की तरफ कैसे आ रहा है, यानी वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहा है, धलाई डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहा है, या साउथ में जा रहा है, या नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और उसका ट्रैकिंग करके हम पहले से ही अवेयरनेस और पहले से इंफॉर्मेशन हम पास कर पाते हैं। इसको हम नाउकास्ट टेक्निक बोलते हैं ओके, कि अगले 3 घंटे में आपके हमारे ऊपर कैसे वेदर रहेगा। तो उन नाउकास्ट टेक्निक की वजह से उसको हम सचेत के थ्रू डायरेक्टली इसमें इनपुट्स हम दे देते हैं। और एक ऐप भी है, सचेत ऐप भी है। अगर मैं सबसे अनुरोध करेंगे कि जो भी दर्शक है वो सचेत ऐप डाउनलोड करें। इसको आपको लोकेशन स्पेसिफिक जो सर अभी जो फोकस करें, स्पेलिंग थोड़ा कीजिए। SACHET सचेत, इसको बोलते हैं ক্যাপ, কমন অ্যালার্টিং প্রোটোকল। ওকে, এটা অ্যাপ আছে, এটা অ্যাপ সবাই নিজের অ্যান্ড্রয়েড ফোন অথবা iOS ফোনে এটা ডাউনলোড করে এটাকে ইউজ করতে পারবেন। তাছাড়া IMD আছে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনস আছে, যেরকম মৌসুম অ্যাপ্লিকেশনস আছে, দামিনী আছে, মৌসুম, দামিনী, মেঘদূত, এই বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাপ্লিকেশনস আছে এখন অ্যাডভান্স টেকনোলজিতে মানে অনলি ওয়ার্নিং সিস্টেম মানুষদের কাছে গিয়ে পৌঁছে যেতে আছে। আপনার মোবাইল ফোন আপনাকে ওয়ার্নিং দিবে কি অ্যাকচুয়ালি এরকম ইনফরমেশন ওয়ার্নিং আছে, মানে একটা কিছু হতে পারে, ক্লাইমেটে কিছু একটা হচ্ছে, ওয়েদারে কিছু হতে পারে, নেক্সট কিছুক্ষণের মধ্যে এটা হতে এবং লোকেশন স্পেসিফিক। এটা আগরতলার যে হবে মানে ধলে না হতে পারে। আজকে আমরা দেখছিলাম তো নর্থে বোধহয় কোনো একটা জায়গাতে কিছু হয়েছে, নর্থ में थोड़ा बारिश या कुछ हुआ है। तो फिर कुलकर्णी जी ये बताइए, ये जो अभी पहले हम क्या देखते थे कुछ साल पहले, जब बारिश होता था ऑल ओवर त्रिपुरा में बारिश होता था, एकदम स्पेसिफिक रीजन में अगरतला में हाफ पोर्शन में बारिश, हाफ में बारिश नहीं हो रहा है, इसका कुछ स्पेशल कारण है? ये क्या क्लाइमेट चेंज में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ये है कि अगर बहुत ज्यादा क्लाउड मास है, बहुत बड़ा सिस्टम आ रहा है तो हमारे पूरा त्रिपुरा को कवर कर लेगा। ओके, और सेकेंडली क्या होता है कि अभी हम इस फेज में है कि छोटा क्लाउड भी, अगर छोटा सा सेल भी बनता है, क्लाउड छोटा सा बनता है, मान लीजिए कि बहुत सारा जो क्लाउड बनता है हमारा बांग्लादेश के ऊपर बनता है, और बांग्लादेश से फिर वो मूव होके त्रिपुरा की तरफ आ जाता है। अब बांग्लादेश से मूव होके अगर आ रहा है तो उसका 2 वेज है, कि तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, नहीं तो साउथ की तरफ जाएगा, साउथ से। अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो क्लाउड कहाँ बन रहा है उसको ट्रैक कीजिए। जैसे क्लाउड बन जाता है, रडार में डिटेक्ट हो जाता है, हमारे जो ऑफिशियल्स है उसको ट्रैक कर लेते हैं कि क्लाउड बन रहा है। उसके बाद उसका विंड कितना है, वो किस तरह मूव हो रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के बाद एक फेज में आ जाता है कि वो डेसिबल वो इंटेंसिफाई हो रहा है या उसका इंटेंसिटी कम हो रहा है। अच्छा। अगर उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, उसके थ्रू हम कैप प्रोटोकॉल जो बहुत ही अच्छा है, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं कि अभी हमको ऑरेंज कलर में है या येलो कलर में है कि हेवी रेनफॉल हो सकता है, उसके साथ थंडरस्टॉर्म हो सकता है या हेल भी हो सकता है। तो हमको ये सचेत होना है हमको। तो ये सचेत होने के बाद उसके ऐप के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन मिलते हैं। उसके पहले 2 मेथड है। इसके पहले का प्रोसीजर ये था कि हम अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं इसको, ये इंफॉर्मेशन, और ये वेबसाइट से भी इनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट। अब है ये ऐप भी है, सचेत प्लेटफॉर्म भी है, उसके थ्रू डायरेक्टली आपके मोबाइल में ही ये पॉपअप हो जाएगा डायरेक्टली कि ओके थंडरस्टॉर्म अगरतला के ऊपर आज होने वाला है, सो आई हैव टू बी अलर्ट। अब ये इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचने की वजह से बहुत ही आसान हो जाता है कि हमको डे टू डे एक्टिविटी प्लान करना है, उसके बाद एक्शन भी क्या लेना है ये भी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। अगर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल है, सिस्टम है, बैक टू बैक से क्लाउड्स आ रहे हैं और उसके क्लाउड का हाइट बहुत ही ज्यादा है, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि हम स्मार्ट सिटी से भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, उनकी VMDs है जो डिस्प्ले है उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, और थ्रू ऐप, थ्रू ट्विटर, थ्रू फेसबुक ये इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। এই কথা বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এখন যে টেকনোলজি যেরকম ইভলভ হচ্ছে মানে অ্যাডভান্স হচ্ছে, আপনাদের থ্রুতে জনসাধারণের কাছে এই কথা আমরা বলতে চাই কি এই টেকনোলজিকে ইউজ করা দরকার। সবাইদের হাতে এখন মোবাইল ফোন আছে, এই যে অ্যাপ্লিকেশন মেসেজিং সিস্টেম আমরা যদি ডাউনলোড করে ব্যবহার করি,
এটা অফিসিয়ালদেরকে হেল্প করবে এবং এটা বাবা মাকে হেল্প করবে যে বাচ্চাদেরকে স্কুল ছাড়ছেন কখন হবে কি হবে, এগ্রিকালচার ফার্মার্সদেরকে লাইটনিং যে দামিনী একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে আমাদের আইএমডি, ওটা বলা যায় দামিনী অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড যদি আপনি করবেন, আপনি যে লোকেশনে আছেন যদি লাইটনিং যদি হয়, থন্ডারস্টর্ম তো হচ্ছে, থন্ডারস্টর্ম সঙ্গে তখন লাইটনিং হচ্ছে, লাইটনিং ইন্টেন্সিটি মধ্যে পড়ছে, তো আপনাকে বলতে হবে যে আপনি আছেন 15 কিলোমিটার রেডিয়াস, 20 কিলোমিটার, 5 কিলোমিটার রেডিয়াস মধ্যে লাইটনিং হবে কি হবে না। আচ্ছা, যদি হবে তাহলে আপনি কি করা উচিত? ওকে ফাইন, আপনি সেফ সাইডে চলে যান, এটার মধ্যে হয়ে যায়। তো আমাদের রিকোয়েস্ট হয়েছে জনসাধারণের কাছে কি এই ধরনের যে টেকনোলজিকে ইউজ করা করলে এটা নিজের। দর্শক বন্ধুরা, খুব ব্যাপারে আমি আরেকবার একটু উল্লেখ করতে চাইবো যে বিভিন্ন যে অ্যাপ আমাদের হাতে সবার অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে, আর সেই অ্যান্ড্রয়েড ফোনটাকে আমরা কতটুকু আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করি সেটা একবার ভেবে দেখবেন। কারণ এই যে অ্যাপগুলো, সচেত অ্যাপ, মৌসুম, দামিনী, মেঘদূত, বলছে দামিনী যে অ্যাপটা, সেটা যদি বিদ্যুৎ চমকায়, আমরা দেখি প্রতি বছর বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে বিদ্যুৎ চমকে এবং সেখানে অনেক মানুষের প্রাণহানি হয়। এই অ্যাপগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু সেগুলোরও খবর পেতে পারি যে কোথায় এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় আমরা কিভাবে সেখান থেকে দূরে থাকতে পারি এবং কি কি আমাদের করতে হবে, কি করা উচিত হবে না, সেই সব জিনিস। আমি डॉक्टर कुलकर्णी आपके पास फिर आएंगे। ये जो हीट वेव, हम हीट वेव नहीं कह रहे हैं, हॉट डे कह रहे हैं, ये क्या दिन ब दिन मतलब साल बदल ये बढ़ता जाएगा या दिस इज, जैसे कि आप कह रहे थे कि 70s में हुआ था, 2006 में हुआ था, अगले साल ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा गर्मी नहीं रहेगा? राइट, ये है क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी यही डिफरेंस है। क्लाइमेट चेंज है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज इसको अप्लाई करेंगे, हीट वेव को इसको करेंगे, कि इसका मतलब ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्रॉस करेगा ही करेगा। दैट इज, इट इज परमानेंट चेंज, इट इज इरिवर्सिबल, यानी वो रिवर्स नहीं होगा। ओके, 40 के ऊपर जाएगा बस। और क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी ये है कि 39 है, कल 37 है, कल 32 है, कल 39 भी है। देयर इज अ वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, और उसमें बहुत सारे कॉमन अदर फैक्टर्स भी है मेट्रोलॉजिकल, इसको सपोर्ट करते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो एज अ होल पर्सपेक्टिव अगर मैं यही कहना चाहूंगा इससे कि बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और इसमें रिसर्च एक ही ऑप्शन है, रिसर्च R&D। ओके, और इसको किस मॉडल में फिट करे और उसको एक्यूरेट प्रेडिक्ट करे। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, हमारे IMD का एक रिसर्च, हमारे बहुत सारे रिसर्च ग्रुप इसके ऊपर इंटेंसिवली स्टडी करते हैं, और इसका रिलेशन क्या है, इसका डे बाय डे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसका एक स्टडी करके इसको हम एज अ কাম আপ করতে। আমি জাস্ট এই কথাটা আমি জাস্ট অ্যাড করতে চাই, এখন যে টেকনোলজি মানে ইনভলভমেন্ট এখন অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, আমরা কখনো বলতে পারবো না কি যে ফোরকাস্টিং আইএমডি যেটা হচ্ছে 100% ফুল প্রুফ, 100% কারেক্ট হয় না। আচ্ছা, কিন্তু এটা যে 60-70% যেটা কারেক্ট হয় এটা আমরা বুঝে নিয়েছি। এবং যেটা ডাইরেক্টর যেটা বললেন কি যে নাও কাস্টিং যেটা দেয় 3 ঘন্টা আগে যেটা তারা মেসেজিং দেয়, এটা হচ্ছে 100% কিন্তু ফুল প্রুফ। ওকে, মানে এটা হবে কারণ এটা র্যাডার ট্র্যাক করে তারা বলে দেবে কি এই জায়গাতে বৃষ্টি হবে, এই জায়গাতে মানে লাইটনিং হবে, কি এই জায়গাতে অত ধরনের টেম্পারেচার হবে। ঠিক, আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাইবো, যখন আমরা বলি প্রেডিকশন করা বা আমরা একটু দেখে নেওয়া कि क्या होने जा रहा है, मतलब आज सुबह उठ के मैं देख रहा हूँ कि शाम को बारिश होगा कि नहीं। सो हम लोगों के मोबाइल में अब जो ये सच है, मौसम, दामिनी, मेघदूत, ये तो वेरीफाइड एप्स हैं आपके IMD के, मगर कुछ एप्स तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक में मिलता है, मोबाइल के साथ में मिलता है। सो हाउ ऑथेंटिक आर दीज एप्स? सी, कभी कोई भी आदमी को, कोई भी पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, दैट इज वेरी गुड, और उसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट हो रहा है, उसका यूज कर रहा है, फाइन। कोई भी ऐप हो उसको यूज कर रहा होगा, वेदर का ऐप, आप विंडी ऐप कीजिए, कोई भी ऐप कर लीजिए, गूगल का इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है, मतलब रेन आ रहा है, ये सब क्लाउड्स आ रहे हैं, ये सब जो दिखाई देता है, ऑथेंटिक। ओके, बट दीज आर द मॉडल आउटपुट्स, यानी आपको एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ से आपको दिखा रहे हैं, बट जो IMD का जो फोरकास्ट रहता है उसको ह्यूमन टच है। अच्छा, यानी कोई भी वेदर, अगर थोड़ा सा हम डीप जाएंगे इसमें कि जो फोरकास्ट इश्यू होता है वो ग्रिड बेसिस पे इश्यू होता है, यानी इंडिया को अगर हम स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस
स्क्वायर के लिए फोरकास्ट इशू होता है। अच्छा। एंड उसमें 16 पैरामीटर्स रहते हैं, 8 पैरामीटर्स है, ग्लोबल फैक्टर्स रहते हैं, रीजनल फैक्टर्स रहते हैं, और बहुत सारे वेदर मॉडल्स है, जैसे आईएमडी का खुद का वेदर मॉडल, जीएफएस मॉडल है, ग्लोबल फोरकास्टिंग मॉडल, यूरोपियन का ईसीएमडब्ल्यूएफ फोरकास्ट मॉडल है, जापानीज का जेएमए मॉडल है। अच्छा। तो ये मॉडल्स का सब एक एब्स्ट्रैक्ट बना के मल्टी मॉडल एंसेबल होता है, MME। ओके। तो ये सब का मॉडल मिला के बेस्ट मॉडल मेरे त्रिपुरा के ऊपर, मेरे नॉर्थ रीजन के ऊपर कौन सा फैक्टर प्ले करता है, इसको हम डेली सुबह 10:30 बजे सभी साइंटिस्ट, सभी मेट्रोलॉजिस्ट एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आके इसके ऊपर इंटेंसली 2 घंटे डिस्कशन हो जाता है। ओके। और उस बेसिस पे ही हमको फोरकास्ट इशू करना होता है। Okay. तो ये जो फोरकास्ट होता है इसको एक ह्यूमन टच होता है कि जैसे कोई भी मशीन आउटपुट है उसको अगर आपको ठीक तरह से उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा, कि नहीं तो मशीन आउटपुट क्या है कि उसको एक पैरामीटर 1+1 उसको 2 है, बट 2 क्यों है उसको इंटरप्रिटेशन तो करना चाहिए ना उसका। तो वो इंटरप्रिटेशन करके ही फोरकास्ट इशू हो जाता है। Okay. जो बाकी के जो विंडो मॉडल्स देते हैं, इज गुड, फाइन, यूज हो रहा है, अच्छा है, बट दीज आर द मॉडल्स, दे आर ह्यूमन टच एंड दे आर कस्टमाइज फॉर फार्मर्स, कस्टमाइज फॉर द एग्रीकल्चर। जैसे हम दामिनी ऐप बोल रहे हैं, तो दामिनी ऐप में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है जी इज वेरी मच यूजफुल फॉर द फार्मर्स। क्योंकि हम देखेंगे जो रिसेंट स्टडी जो है कि फार्मर्स आर द मोस्ट वनरेबल टू द लाइटनिंग। तो बिकॉज कॉमन फील्ड में, ओपन फील्ड में होने से डायरेक्टली ये होता है, कैटल्स है, एक कैटल्स का लॉस होने से फार्मर से बहुत नुकसान हो जाता है। सो दीज आर द एप्स आर वेरी मच यूजफुल। और ये भी होता है कि आप भी बहुत बार एक बार क्रॉस भी चेक भी कर लीजिए कि जो आपको मॉडल आउटपुट जो गूगल का फोरकास्ट आता है या विंडी का आता है, और हम जो है कितना ऑथेंटिक हो जाता है। ठीक, दैट इज ओके। एक लास्ट सवाल डॉक्टर दास आपसे, एक लास्ट सवाल कि अभी तो এখন তো হিট চলছে, মানে গরম চলছে, এখন আর কিছু মাথায় আসছে না, এখন শুধু ঠান্ডা চাই, যেখানে এসি সেখানেই মানুষ যাচ্ছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগামী কিছুদিনের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। সো ইউ পিপল আর রেডি, আপনারা বলছেন আপনারা রেডি আছেন, গভর্নমেন্ট রেডি আছে, ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট রেডি আছে, এবং আপনাদের যারা ভলেন্টিয়ার্সরা রেডি আছে। হোয়াট ইউ পিপল এক্সপেক্ট ফ্রম আস, ফ্রম জেনারেল পিপল, মাস পিপলের কাছে হোয়াট আর ইউর এক্সপেকটেশন, আপনাদের কি এক্সপেকটেশন থাকে? প্রথম কথা হচ্ছে নিজেকে সচেতন করে রাখুন। জিনিস হচ্ছে আমরা জানি যদি কোনো বিপর্যয় হয়, বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হয় আমরা জানি, কিন্তু এটা বিপর্যয় যদি আমরা আগে থেকে যদি ওয়ার্নিংটা আমরা জানি, যদি আমরা নিজে সতর্ক হয়ে থাকি, আমাদের পরিবার সদস্যকে আমরা সতর্ক করে রাখি, ডেফিনেটলি আমাদের নিজের জীবনটা প্রথমে বাঁচবে এবং ধনসম্পদ নিশ্চয় ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। এবছর আমরা একটা মিশন মোডে আমরা চলেছি, জিরো ক্যাজুয়ালিটি অ্যাক্টিভিটি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। আমরা চেষ্টা করব কি অ্যাকচুয়ালি জীবনহানি যেরকম মানে কম হয় না হয় এবং ধনসম্পদ ক্ষয়ক্ষতি যেরকম অনেক কম হয়, এটা নিয়ে আমরা চলছি। কিন্তু এটাতে জনসাধারণের একটা কোঅপারেশন করা দরকার। এই যে আমরা এখন ডিসকাশন করলাম অ্যাবাউট ওয়েদার, আপনার ইম্প্যাক্ট এবং প্রিপেয়ারনেস মেজার্স, যদি মানুষরা এটাকে গ্রহণ না করবেন, সচেতন না হবেন, এবং আপনারা যে এই যে প্রোগ্রাম করে মানুষদের কাছে নিয়ে পৌঁছেছেন, এটাকে যদি তার লাভ যদি না ওঠান, তাহলে এটার কোনো ফলপ্রসূ হবে না। তো আমাদের জনসাধারণের কাছে এটি বিনীত অনুরোধ আছে কি এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আমরা বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যে আমরা প্ল্যানিং করছি, অ্যাক্টিভিটিস করছি, এবং টেকনোলজি যে ইভলভমেন্ট হচ্ছে, এটাকে ইউজ করা এবং তার फल प्राप्ति करा। ओके, कुलकर्णी जी आपसे एक लास्ट सवाल। आपने कहा था कि अगले 5 दिन तक बारिश का चांसेस नहीं है, 5 दिन के बाद बारिश होगा, और 5 दिन के बाद नहीं होगा, अगले 5 दिन में हो सकता है, मतलब वही है प्रेडिक्शन। तो साइक्लोन का कोई प्रेडिक्शन नहीं, और कुछ इस साल का कुछ? अभी इस साल का नहीं, अभी अपने रीजन के ऊपर कुछ नहीं, अभी का नहीं है। ओके, और कोई मैसेज सबके लिए आप छोड़ना चाहेंगे? हाँ जरूर। मेरा जैसे सरेश जी ने बोला उसमें सिर्फ एडिशन करके मैं बोलूंगा कि कोई भी, जैसे बोला था, कोई भी फोरकास्ट होता है, एक फोरकास्ट होता है कि अपने रीजन के लिए मेरे लिए लागू हो या ना लागू हो, लेकिन मेरा ये भी काम है कि दूसरे को सचेत करना। इसमें अगर साथ में ये है कि फोरकास्ट को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि ये फोरकास्ट कितना यूजफुल है, कि लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑल्सो। कि कोई भी वार्निंग इश्यू होता है, जैसे थंडरस्टॉर्म वार्निंग हो जाता है, जैसे हम पूरा रीजन के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग का बहुत बार इशू करके, थंडरस्टॉर्म पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो मान लो कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन खोए में हो रहा है, और साथ ही सिपाहीजला में भी हो रहा है, बट खोए इसमें नहीं हो रहा है। बट फॉर द प्रिकॉशन मेजर, ओवर वार्निंग इज ऑलवेज बेटर देन अंडर वार्निंग। ठीक है, इसलिए अलर्ट हो जाओ, अलर्ट होना इंपॉर्टेंट है। नुकसान तो होगा नहीं, नुकसान नहीं होने वाला है। अंडर वार्निंग की वजह से हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवर वार्निंग से नहीं, ये बहुत बार ऐसे मैसेज आते हैं कि अरे नहीं, थोड़ा सा अरे होता नहीं है, बहुत बार आप ऐसे क्यों होता है, हो रहा है आपकी दूसरी रीजन। ऐसे मत समझो कि आपके सर के ऊपर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अदर रीजन में नहीं हो रहा है।
ठीक। दैट इज अ थिंग। और सेकेंडली होता है कि एक ऐप के आप कोई भी ऐप आपको जो अच्छा लगता है कोई भी यूज कीजिए इसको, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ अलर्ट होके उसको ऐड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. जैसे अभी जब बोल रहे थे कि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच, ये बहुत ही, इसको सफलता करने के लिए पब्लिक का ही सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चलता है कभी कभी सोशल मीडिया में, वो बंद करना जरूरी है इस टॉपिक में एटलीस्ट, जहाँ पे लोगों की मतलब कैजुअलिटी के साथ जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं। यू कैन लव बट यू कैन एक्ट। রাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজ আপনারা দুজনেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আজকের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এন্ড আগামী দিনে আরো এরকম অনুষ্ঠান আমরা চাইবো, আরো ভীষণ স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। সেরকম ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন পার্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আশা করি। তো আজকের জন্য দুজনকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন এই যে রাজ্যে এতটা গরম পড়ছে, আমরা বারবার বলছি তাপপ্রবাহ এবং এই দাবদাহে মানে জনগণ একদম উৎকণ্ঠ। কিন্তু একটা কথা আমরা যেটা ভুলে যাচ্ছি যে আমরা কিন্তু আইএমডি কিন্তু বারবার আমাদের অনেক কিছু নিয়ে সতর্ক করে এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টও কিন্তু অ্যাওয়্যার করে। সেই জিনিসগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একদম 100% ফুলফিল করতে ভুলে যাই। অল্প কিছুর জন্য আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু সেগুলো করি না। যেমনটা আমাদের বলা হচ্ছে যে 12টা থেকে 3টের মধ্যে রাস্তায় না বেরোলে ভালো হবে। খুব বেশি ক্ষতি হয়তো হবে না, হয়তো কিছুটা আর্থিক ক্ষতি হবে, কিন্তু এটা বেরোলে হয়তো আমাদের জীবন সংশয় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই কয়েকটা দিনের জন্য সবাই সাবধান থাকুন। আগামী দিনে আরো এরকম আপডেটস নিয়ে এবং আরো এরকম আলোচনা নিয়ে আমরা আসবো আপনাদের কাছে। তাই আপনারা সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন নিউজ ভ্যানগার্ড।